The Albanian people, one of the oldest peoples in Europe, has been distinguished over the centuries for its vitality and great spiritual wealth. A people with rich virtues such as honesty, hospitality and trust, the latter of which consists in keeping one's word. Because as the saying goes, old and wise, a man is held by his word, not by a rope. After 500 years of slavery under the Ottoman Empire, the vitality and liveliness that the people had during Skanderbeg's military victories began to wane and fade in the great emigration to the nearest neighbor, Italy. It is strange how under this great pressure of the Ottoman hoof that had put the Albanian people in the throat, the Albanian language was not lost nor was it alienated. Albanian language. Later. For years, difficult times are mentioned again after the short-term independence of Albania. King Zog's regime did not bring prosperity to the people but only to a feudal bourgeois class with an intriguing and ridiculous nature. Poverty was extreme as in the cities undeveloped and even bigger in the remote villages where there was no electricity and the youth under the flame of the candle. In appearance it seemed that time was evolving, but unfortunately, it came. The fascist invasion of Italy and then the German Nazi. Again to a vital part of society. The spirit of sublime sacrifice had not died to defend the homeland. With the liberation of the country in 1944, a new type of occupation began differently than expected. The communist occupation based on murder and red terror. The class war that reflected the fear of the new rulers who supposedly came from the working class but with a mentality the micro-bourgeois was the other extreme that met with the fascist one. In the social-economic plan, it should not be denied that in comparison with the Zogist regime there was a visible development, especially from the communist sisters such as Tito's Yugoslavia, Stalin's Soviet Union and then from Mao's Republic of China. But compared to the Zogist regime, where the people were free to move outside the borders of Albania, the communist dictatorship isolated the people for 46 years, creating the false psychosis of a wild imperialist siege revisionist. The psychology of the people was affected by a terrible paranoia that was not finding a cure. Then, with the fall of the Berlin Wall and the collapse of communism in the world, it seemed that democratic darkness was blowing on the horizon. But for Albania, this was only a facade and a fraud that has been going on for 30 years with the false hope of entering Europe. The reformed ex-communists hurriedly seized the economy and by monopolizing it, under the direction of former President Ramiz Alia, they also seized the political power which they blocked with laws in their favor in order not to circulate the elites and the generations that love the true prosperity of the country. In a word, where were we and where did we go? Nowhere. A social polarity was created in the millionaires and the poor in a pseudo-democratic false pluralism. These years of new isolation, the people drowned in the sea in the attempt for a good life, were stolen by pyramid firms, blown up in the sea and killed in peaceful protests. They were crippled by the earthquake and the COVID-19 pandemic and started to escape from the eyes of the feet. Without real opposition, without unions. But under a non-functional democracy and with two standards where there is no meritocracy, the orchestrated depopulation of the country began, or what is called change people. Le peuple albanais, l'un des peuples les plus anciens d'Europe, s'est distingué au fil des siècles par sa vitalité et sa grande richesse spirituelle. Un peuple doté de riches vertus telles que l'honnêteté, l'hospitalité et la confiance, cette dernière consistant à tenir parole. Comme le dit le vieux dicton, un homme est tenu par sa parole, pas par une corde.
après 500 ans d'esclavage sous l'Empire ottoman. La vitalité et l'entrain du peuple lors des victoires militaires de Skanderbeg ont commencé à décliner et à s'estomper au fil du temps. Grande émigration vers le voisin le plus proche, l'Italie. Il est étrange que, sous cette forte pression du sabot ottoman qui avait mis le peuple albanais à la gorge, la langue albanaise ne se soit pas perdue ni aliénée. La langue albanaise. Plus tard, pendant des années, les temps difficiles sont à nouveau évoqués après le court-métrage. Terme indépendance de l'Albanie. Le régime du roi Zog n'a pas apporté la prospérité au peuple, mais seulement à une classe féodale bourgeoise au caractère intrigant et ridicule. La pauvreté était extrême comme dans les villes sous-développées et encore plus grande dans les villages reculés où il n'y avait pas de l'électricité et la jeunesse sous la flamme de la bougie. En apparence, il semblait que le temps évoluait, mais malheureusement, il est arrivé. L'invasion fasciste de l'Italie puis l'Allemagne nazie. Encore une fois à une partie vitale de la société. L'esprit de sacrifice sublime n'était pas mort pour défendre la patrie. Avec la libération du pays en 1944, un nouveau type d'occupation a commencé, différemment que prévu. L'occupation communiste basée sur le meurtre et la terreur rouge. La guerre des classes qui reflétait la peur des nouveaux dirigeants censés venir de la classe ouvrière mais avec une mentalité le micro-bourgeois était l'autre extrême qui rencontrait le fascisme. Sur le plan socio-économique, il ne faut pas nier qu'en comparaison avec le régime zogiste, il y a eu une évolution visible, surtout de la part des sœurs communistes comme la Yougoslavie de Tito, l'Union soviétique de Staline, puis la République de Chine de Mao. Mais comparé au régime zogiste, où le peuple était libre de se déplacer hors des frontières de l'Albanie, la dictature communiste a isolé le peuple pendant 46 ans, créant la fausse psychose d'un impérialisme sauvage. Siège révisionniste. La psychologie du peuple était affectée par une terrible paranoïa qui ne trouvait pas de remède. Puis, avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme dans le monde, il semblait que l'obscurité démocratique soufflait à l'horizon. Mais pour l'Albanie, ce n'était qu'une façade et une fraude qui durent depuis 30 ans avec le faux espoir d'entrer en Europe. Les ex-communistes réformés se sont empressés de s'emparer de l'économie et en la monopolisant, sous la direction de l'ancien président Ramiz Alia. Ils se sont aussi emparés du pouvoir politique qu'ils ont bloqué avec des lois en leur faveur pour ne pas faire circuler les élites et les générations amoureuses de la véritable prospérité du pays. En un mot, où en étions-nous et où sommes-nous allés? Nulle part. La polarité s'est créée entre les millionnaires et les pauvres dans un faux pluralisme pseudo-démocratique. Ces années de nouvel isolement, les gens se sont noyés dans la mer dans la tentative d'une vie meilleure, ont été volés par des entreprises pyramidales, ont explosé dans la mer et tués. Dans des manifestations pacifiques. Ils ont été paralysés par le tremblement de terre et la pandémie de Covid-19 et ont commencé à échapper aux yeux des pieds. Sans réelle opposition, sans syndicats. Mais sous une démocratie non fonctionnelle et avec deux normes où il n'y a pas de méritocratie, le dépeuplement orchestré du pays a commencé, ou ce qu'on appelle changer les gens. El pueblo albanés, uno de los más antiguos de Europa, se ha distinguido a lo largo de los siglos por su vitalidad y su gran riqueza espiritual, con ricas virtudes como la honestidad, la hospitalidad y la confianza, la última de las cuales consiste en cumplir la palabra. Como dice un viejo y sabio refrán, al hombre lo sostiene su palabra, no una cuerda. Después de 500 años de esclavitud bajo el Imperio Otomano,
La vitalidad y vivacidad que tenía el pueblo durante las victorias militares de Skanderbeg comenzaron a decaer y desvanecerse en el gran emigración al vecino más cercano, Italia. Es extraño cómo bajo esta gran presión de la pezuña otomana que había puesto al pueblo albanés en la garganta, la lengua albanesa no se perdió ni se enajenó. Más tarde, durante años, se vuelven a mencionar tiempos difíciles después de la corta término independencia de Albania. El régimen del rey Zog no trajo prosperidad al pueblo, sino solo a una clase burguesa feudal con una naturaleza intrigante y ridícula. La pobreza era extrema, como en las ciudades no desarrolladas, y aún mayor en las aldeas remotas donde no había la electricidad y la juventud bajo la llama de la vela. En apariencia parecía que el tiempo evolucionaba. Pero lamentablemente llegó la invasión fascista de Italia y luego la nazi alemana. De nuevo a una parte vital de la sociedad, el espíritu de sacrificio sublime. No había muerto por defender la patria. Con la liberación del país en 1944, comenzó un nuevo tipo de ocupación diferente a lo esperado, la ocupación comunista basada en el asesinato y el terror rojo. La guerra de clases que reflejaba el miedo a los nuevos gobernantes que supuestamente provenían de la clase trabajadora pero con la mentalidad microburguesa fue el otro extremo que se encontró con el fascista. En el plano económico-social, no se puede negar que en comparación con el régimen zoguista hubo un desarrollo visible, especialmente de las hermanas comunistas como la Yugoslavia de Tito, de la Unión Soviética de Stalin y luego de la República China de Mao, pero en comparación con el régimen zoguista, donde el pueblo era libre de moverse fuera de las fronteras de Albania. La dictadura comunista aisló al pueblo durante 46 años, creando la falsa psicosis de un imperialismo salvaje. Cerco revisionista. La psicología del pueblo estaba afectada por una terrible paranoia que no encontraba cura. Luego, con la caída del muro de Berlín y el colapso del comunismo en el mundo, parecía que la oscuridad democrática soplaba en el horizonte. Pero para Albania, esto fue solo una fachada y un fraude que se viene realizando desde hace 30 años con la falsa esperanza de entrar en Europa. Los excomunistas reformados se apresuraron a apoderarse de la economía y, monopolizándola, bajo la dirección del expresidente Ramiz Alia, también se apoderaron del poder político que bloquearon con leyes a su favor para no hacer circular a las élites y a las generaciones amantes de la verdadera prosperidad del país. En una palabra, ¿dónde estábamos y hacia dónde íbamos? A ninguna parte. Se creó polaridad entre los millonarios y los pobres en un falso pluralismo pseudodemocrático. En estos años de nuevo aislamiento, la gente se ahogó en el mar en el intento de una buena vida, fue robada por empresas piramidales, volada en el mar y asesinada. En protestas pacíficas, fueron paralizados por el terremoto y la pandemia del COVID-19 y comenzaron a escaparse de los ojos de los pies. Sin oposición real, sin sindicatos, pero bajo una democracia no funcional y con dos estándares donde no hay meritocracia, comenzó la despoblación orquestada